Anong nagpabilin ang Kristohanon nga baby? Number one, they are carnal. Unsa nang carnal? Unod nun pagpanguna-una. Fleshly. Unsa attitude sa carnal? There is envying, there is strife, division. They are carnal. Usa sa butang nga kulkol nato sa pagtubo sa Christian life because we are carnal. We are still entertaining flesh than spirit. We are feeding more of our flesh than feeding our spirit. So if you are feeding your flesh, you become carnal, and once you become carnal, mahinder na sa imong spiritual growth. And once mahinder imong spiritual growth, mahinder imong spiritual service. Despite sa imong potentiality, despite sa imong intellect, despite sa imong strength, kusog, kamao, maayo ka, it will hinder. Nga naman, ang work of God is spiritual, not carnal. Carnality. Amen? So, when you feed yourself, flesh, that's carnality. Letter B. Second reason why Christians remain baby, letter B, they were conceited. Kung saan ang conceited? Conceited means having an excessively high opinion of oneself. Ako'y papilion, ka Pablo ko. Ako'y papilion, ka Pedro ko. Kami, ka Kristo mi. Way, lupig na mo. Nagpili silang pangalan, pero self ang gipili. Yan po nila. Hello? Kung sa'yo pasabutan ng conceited, high opinion of himself, being proud of himself, vain or full of self-importance. Kanunay magpapresyo. Birahonon para mangalagad, birahonon para mo apil. Mahal kaayo iyang atensyon, mahal kayo smile. Dugay kay palipayon sa Kristohanong kinabuhi sa papangalagad. Pero mga unod nung butang, abtik kayo. Unsa man na, unsay synonym sa conceited, arrogant. So na arrogante siyang kagalingon. Ang mugawas nga pulong nga sa iyang baba, may tungod sa uban, bugal-bugal. Ang ituboy, self. Arrogant.